প্রতিটি মানুষের হৃদয় এক এবং তাদের উপাসনাও একই। लेकिन है वो एक ही चीज, लेकिन दिलों से दिलों के जोड़ने की भावना को याद रखिएगा। और आपका जो जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, एक इंसान के रूप में हुआ है। তবে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন মুসলমানদের রোজা, হিন্দুদের একাদশী ও খ্রিস্টানদের কাছে ফাস্টিং। चाहे किसी भी धर्म में बांटिए आप, यहाँ पर आपको रोजा बोल देते हैं, दूसरे धर्म में उसको व्रत बोल देते हैं, तीसरे धर्म में उसको फास्ट बोल। কিন্তু সবাইকে একজন সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকর্তা একজনই, তাই সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মেনে চলে তার দেখানো পথে চলতে হবে। রবিবার বদরপুর প্রেস ক্লাব আয়োজিত ও ইআরডি ফাউন্ডেশনের বিশেষ সহযোগিতায় ইফতার মাহফিলে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন সিআরপিএফ এর গ্রুপ কমান্ডার অনিল নারায়ণা। তিনি বলেন, রমজান শুধু উপবাস থাকার নাম নয়, রমজানের সময় নিয়মবর্তিতা, সংযম, ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয়। ফলে ধনী কিংবা গরিব সবাইকে একই নিয়মে একই সময় ইফতার করতে হয়। সিআরপিএফ এর এই কর্তা বলেন, আমরা সবাই পৃথিবীতে এসেছি এবং একদিন আমাদেরকে চলে যেতে হবে, কিন্তু আমরা যদি কিছু ভালো কাজ করতে পারি তা চিরকাল থাকবে, তবে আমাদেরকে খালি হাতে চলে যেতে হবে। তার এ ধরনের সুন্দর বক্তব্যে একসময় গোটা অনুষ্ঠান স্থলে এক শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, মানুষ মানুষের জন্য, তাই সবাইকে ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। এদিন তিনি বদরপুর প্রেস ক্লাবের প্রশংসা করে বলেন, বদরপুর প্রেস ক্লাব যেভাবে ইফতার মাহফিলে প্রতিটি ধর্মের লোকদের নিয়ন্ত্রণ করে জমায়েত করছে তা এক কথায় তুলনাহীন। এদিনের ইফতার মাহফিলকে তিনি সম্প্রীতির এক মেলবন্ধন হিসেবে উল্লেখ করেন। এতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিজন বক্তা সম্প্রীতির উপর জোর দিয়ে বলেন, বর্তমান বিশ্বে মানবতার বড় অভাব, আর মানুষকে মানবিক করে তুলতে হলে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে বলে তারা মত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, শুধু ইফতার নয়, আমরা বিজয়ায় এও সামিল হতে হবে। বক্তারা বলেন, একজন মানুষের কাছে যখন প্রতিটি ধর্মের ব্যাপারে জ্ঞান থাকবে, তখন হিংসা বিদ্বেষ কখনো তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। প্রতিটি ধর্মের মানুষের উপস্থিতির মধ্যে এক সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য এদিন সবাই বদরপুর প্রেস ক্লাবের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইআরটি ফাউন্ডেশন পরিচালিত সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুলে প্রতিষ্ঠিত এদিনের ইফতার মাহফিলে পৌরোহিত্য করেন বদরপুরের প্রেস ক্লাবের সভাপতি যিশু শুক্লবৈদ্য। বদরপুর প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি শাহিদুল ইসলামের পরিচালনায় এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কাটিগড়ার বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, করিমগঞ্জের হেডকোয়ার্টার ডিএসপি এ সাঙ্গাতে, বদরপুর থিয়েটার ওয়ার্কশপের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রূপক রক্ষিত, মাওলানা চৌধুরী ওসামা মবরুর, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বদরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত ঘোষ, বিপ্লব কর্মকার, অরুণ কর্মকার, বিপ্লব সেনগুপ্ত, ইআরডি ফাউন্ডেশন একাডেমিক সঞ্চালক ডক্টর আজমল হোসেন, করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অরূপ রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক নিষ্ঠু দত্ত, বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক তাজ উদ্দিন, আল্লামা টিয়ার কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মুহিবুল হক, ডক্টর সাজিদুল হক। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে উপস্থিত হন উত্তর করিমগঞ্জ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। সবশেষে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সচিব সেলিম আহমেদ। महीने में आपके साथ मुझे दूसरी बार इफ्तार पार्टी करने का मौका मिल रहा है। एक बार काटागल में भी इफ्तार पार्टी थी, वहाँ भी मुझे बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, और दूसरी बार यहाँ पर भी आमंत्रित किया गया है। यही 30 त्योहार हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। यही 30 त्योहार हैं एक दूसरे के धर्म के बारे में, एक दूसरे के मजहब के बारे में, और एक दूसरे को जानने का मौका देते हैं। यही 30 त्योहार हैं जो एक दूसरे को दिलों से जोड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे को इनको फॉलो करना चाहिए, और जो अल्लाह का रास्ता दिखाया हुआ है उस रास्ते पर हमारे को आगे चलना चाहिए। चाहे भगवान का रास्ता है, चाहे अल्लाह का रास्ता है, ईश्वर का रास्ता है, वो रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन वो रास्ता सच्चाई का रास्ता है, वो रास्ता ईमानदारी का रास्ता है, वो रास्ता आपके फ्यूचर का रास्ता है, भविष्य का रास्ता है। हमें उसी पर चलना चाहिए, न केवल एक दिन एक महीना केवल अल्लाह के लिए होना चाहिए, बल्कि हमारे पूरे 12 महीने अल्लाह को समर्पित होने चाहिए। हमारे लिए अल्लाह पूरी तरह से पूजनीय है, न केवल एक धर्म के लिए। उसको मनाने के तरीके अलग अलग हैं, सब 30 त्योहारों को मनाने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उसकी मंजिल एक है। उसकी मंजिल है सद्भावना, उसकी मंजिल है सहिष्णुता, उसकी मंजिल है एक दूसरे की हेल्प करना, उसकी मंजिल है एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे के सहयोग करना की भावना पैदा करना। ये इसकी एक मंजिल है। चाहे किसी भी धर्म में बांटिए आप, यहाँ पर आपको रोजा बोल देते हैं, दूसरे धर्म में उसको व्रत बोल देते हैं, तीसरे धर्म में उसको फास्ट बोल देते हैं, लेकिन है वो एक ही चीज। लेकिन दिलों से दिलों के जोड़ने की भावना को याद रखिएगा। और आपका जो जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, एक इंसान के रूप में हुआ है।
साथियों याद रखना, आधी से ज्यादा दुनिया जीतने वाले उस सिकंदर के हौसले तो आली थे, लेकिन जब गया था दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। वो यहाँ से कुछ भी लेकर जा नहीं सका था। हम भी यहाँ से कुछ लेकर जा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ देकर बहुत कुछ जा सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अल्लाह को याद करिए और पाक साफ दिल लेकर, पाक मोहब्बत लेकर अपने कार्य में लगे रहिए। नशे से, दूसरी बुराइयों से दूर रहिए। यही रमजान का महीना, ईद, त्योहार, यही हमारे को इस बात की शिक्षा देते हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं उसमें भूल चूक करते हैं। हम जानते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, लेकिन हम बुरे को जल्दी ले लेते हैं क्योंकि वो रास्ता आसान लगता है हमारे को, लेकिन ये कठिन रास्ता जरूर है अल्लाह का। लेकिन अगर इस रास्ते पे चलने से आपको पक्का फायदा मिलेगा। जब देखता हूँ उसके तमाशे